Event bakbakan Team Talisay City versus Team Consolacion. Team Talisay City, Denver Ruiz Colapo. Team Consolacion, Ilaga Tonton Jojo, mga kaibigan. Game 1 on the way. Servisyo Denver win 1-0 na 1-0. Okay na atong triple bakbakan diri sa Lucana, Kalunasan, Cebu City. Sponsor niya nila ni Mayor Michael Rama, Congressman Ido Rama, Acting Vice Mayor Dondon Ontiveros, Cebu City sa South District Councilors, headed by Francis Eliaga Esparez, Ginhawa del Pin. Na mga kaibigan na itong sponsor sa organize ni Boss Carlo Ibarita under Ryan Ruby Promotion, mga kaibigan. Fire in the hole! Two bombs thrown by the Black Mamba Ruiz. Sumabog. 4-0 na 4-0 in favor of Team Talisay. Jojo Colapo Milaras. Tuag si Kambula. Outball. 4-0 ha. Side out. Consolation's ball. Servisyo Tonton. Spike by Jojo Olivio. Pasok. 4-1 na 4-1. Servisyo Tonton Parados. Denver Totonton. The Black Mamba may bundak. Man maigking siya Tonton. Grabe hagrak-rak. Fire the hole. Heavy rainfall coming from Team Talisay City. Tuwag si Kamula. 4-1 mga kaibigan. Servisyo Colapo is the best. Denver na Mospos. Tuwag si Kambola ni Jojo. 5-1 mga kaibigan in favor of Team Talisay City. Here comes Colapo para size. Tonton Gilobo ni Tonton. Ayan, ito yung Colapo. Lobo again, Tonton. Netbag 5-1 atong score. 5-1. Ilaga to serve Parados. Denver to ilaga, binumba sa ere. Jojo Colapo. Tara. Boto na basuka ni The Mighty Mouse. Roberto Ilaga. Jojo Lobo. Aras. Singkonos mga kaibigan. Singkonos. Kene para Tris. Grabe sakita tira Jojo. Pero darah ang tira ni Mighty Mouse mawin milapos. Ang bundak ni Jojo wakalapos. Ang tira ni The Mighty Mouse Roberto Ilaga mawin nilapos. 5-3. Servisyo The Mighty Mouse para 4 ni Denver to Jojo. Tok mo ni Denver. Wakabantay Tonton. Side out 5-3 sa 5-3. Shout out niya sa atong amigo nga konsyal diri sa Kalunasan, si Konsyal Silso Kabudada. Si Boss Konsyal Dilio Iway. Shout out ha. Ni Boss Philip Taburada. Mao na ato mga nire amigo. Boss Kirat, shout out. Si dire inatinda si Boss Kirat dire sa atong bakbakan. Philip Taburada. Si Sir Philip Taburada, shout out. Ni Boss John Tox Cabrero, shout out. Boss Rilayara sa Team Cebu City, shout out. Shout out sa nila ni Jong Clark, nila ni Jason. Grabe bola ni The Black Mamba. Bunga sila. Change court. Size 3 ang atong score in favor of Team Talisay City.
Oh, this game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Gang Emil Ban for NTPR Inido Baban for wedding City Tour Highland Tour Company outing Family outing call 099524354111. Emil Ban for City na Trace. City 3 sa City 3. Servisyo Denver para Utson eh. Tuag si Kambulan ni Jojo. Shout out ni Boss Charlie Milan. Shout out sa ni Papa Eric Lasarte, Manuel Elisir Traya. Shout out ni Boss Jan Akrabaya. Lah. Bagsika tong tiraha. Sus grabe Denver eh. Grabe mga biradag Denver eh. Sus. Noy, babe. Kini para Jis. Tuara. Tuntun, waka bantay sa serbisyong Denver. Puwen, Jis, Tris na. Duhan na lang kapunt. Daog na. Ang tinalisay yan eh. Pundakan Ruiz, Tora, Ilaom Tanil Miyagi. Di madawat sa ahin siya. Side out, Tris Jis ha. Tris Jis. Servisyo Tonton para 4. Ruiz. Tok mo ni Jojo. Hawan pas kang menang. 4 Gs na. 4 Gs. Servisyo Tonton para 5. Agay wa man stopper by kay Diaz Kulapo. Gigag help defense si Kulapo eh. Wa makabote ni Ruiz Diaz Loyos Kulapo. Back up. 5 Gs na. Kulapo. Jojo Ruiz ay walang katao-tao. 5 Gs na, 5 Gs. Kulapo to sir para 11. Serbisyong makahubog. 2 aras kilid. Gilayata na sa Ruiz. Walang awa si Ruiz. Wala binugbog na ng team Talisay City ang team Konsolasyon. Ginawang pansimbag. 11 5 na kini para daog na sa game 1. Denver netbog. 5-11 atong score. Here comes the Mighty Mouse para size. Denver. Jojo one hand. Hindi umubra. 5-11. The Black Mamba. Daog na. May daog ang team Talisay City sa atong game 1 sa score nga 5-12. Coming up next, game 2 mga kaibigan.